সেদিন বিলমঙ্গল কহিলে চিন্তামণি বেশ্যা পেট সিনা একা ভাবনা কারণ শিয়াল কুকুর এ বন বিহঙ্গত সুখরে বঞ্চিছি সেতি লাগি কিম্পা যৌদিন বিলমঙ্গল জানিগলে মু যে চিন্তামণি কি খোঁজুছি ইয়ে সে চিন্তামণি নুহ পরম পদ চিন্তামণি তা নামে ধরি জানতি সেদিন চিন্তামণি মনা করিদেলা কলা মু তম পরম পদ চিন্তামণি নুহ সিଏ হউছন্তি স্বয়ং ভগবান যে বৃন্দাবନରେ অছন্তি বিলমঙ্গলর ফিটিগলা জ্ঞান চক্ষু চিন্তামণি বেশ্যা ফিটেই দেলা বিলমঙ্গলর জ্ঞান চক্ষু জরতা ফিটেই দেইছি রাম আসিবার বাট ত্রেতয়া যুগরে জরতা নথিলে রাম ভগবান জন্ম হি নথান্তে ঋষ্যশৃঙ্গ আসি নথান্তে বিলমঙ্গল সেদিন ফিটাই দেইছি বে বিলমঙ্গলଙ୍କର আখি খোলি ଦେଇଛନ୍ତି জ্ঞାନ ଚକ୍ଷୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଖରେ ରହିବିନି ପରମ ପଦ ଚିନ୍ତାମଣି ତା ନାମେ ମୁଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ବିଲମଙ୍ଗଳ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ଚିନ୍ତାମଣି हे चिंतामणि बेश्या तमे काहेकि रहिछ नाई पेट पाई कहला पेट सिना एका भावना कारण सियाल कुकुर भयो पेट पाई एते कथा करूछ काउर काली खाद्य संग्रह करी काली की रखुची पक्षी काली की खाद्य संग्रह करी रखिची पक्षी आकाश रे उडुची एलआईसी करिची गेड़ केतेटा एलआईसी करछु सारे तीनटा कर देछि एलआईसी जो करिछु एलआईसी वाला तो डाकी करी मासुकु केते टंका दउछु सारे मासुकु हाराहारी हे जाउची 47000 तू केते टंका मासुकु पाउछु की सारे काई कहउछंती पाल्लारु सिना जहा दउछ अरे नाही रे मु जहा दउची ना तीनटा किस्ती अच्छा छाड़ सेई जो टंका एलआईसी रे बांधिछु तू पाइबू आउ के पाइबो मु पाइबिनी आउ के पाइबो तते एलआईसी वाला मिछ कहिछंती काई की से टंका जो तते कहिछंती मासुकु तू जेतिकी टंका बांधे आज्ञा बांधिले तार इंश्योरेंस पाइबू लक्षे हां कहिछंती टी आज्ञा से इंश्योरेंस तू कोन पाइबू की आउ के पाइबो तू मल्ला परे तो बोहू पाइबे कि तो पुओ पाइबे अरे हो रे तू मल्ला परे पाइबू तू तो मरिथबू टंका के पाइबो आ मु करे दिथि आगुरु काहाकू करनु तो स्त्री पाइबो कि पुओ पाइबो तोर से टंका पाइबार नाही एबे चिंता करी था एलआईसी करिवु कि नाही र आकाश रे पक्षी उडुची हे सज्जन सी एलआईसी करूने बाजार रे जंगल रे पशुवास करूची काली पई खाद्य संचय करी नाही किंतु आमे मरी जीवा भय रे एलआईसी करिछि काली पई खाद्य संचय करिछि जो चंदा बुढ़ा नुहा गया बुढ़ा कहलेनी चंदा बुढ़ा पुणी सारे मु बुढ़ा बोली तुम ये टाइचुन धान करिवो 200 रु 300 बस्ता टाइचुन धान ये पाए आउ परिश्रम करछि आ ये लोकटा टेकी पारेनी बोली जण को संगे रे नै गिरी जाय हां बरा किंतु ये पतलाटा किंतु ये आज्ञा धान बस्ताटा टेकी दो फोपाड़ी दउ छु कहला फोपाड़ी देबी ट्रक को ये किंतु टेकी पारिवनी ये जण को संगे रे नबो सी गोटा पट धरिवो ये गोटा पट धरिवो पट धरा दे र सज्जन आज्ञा किंतु ये धड़ियाटा सिना टाइचुन 300-400 बस्ता पाउछि हां प्लास्टिक हृदय मोर र सज्जन काई एक कथा कहिली सेदिन चिंतामणि ये बेश्या को बिलोमंगल कहउछंती तमे भी ये धंदा छाड़ी दे मो सहित आसो ये पेटो पई काहे की एते भावना पेटो पई भावना किछि रखना भगवान को पाखरे समर्पित हो जाओ जी भगवान को पई समर्पित हबो जी आमको जन्म देछि से आम पई काली खाद्य व्यवस्था करके रखिछि माँ गर्भरे छुआ शेष में मुझे आपण मान कही पारे माँ गर्भरे
ଛୁଆ ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ହେଲା ପରେ ପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇନାଇ ମା ସ୍ତନରେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି କାହିଁକି? ନା ଭଗବାନ ସିଏ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଖଞ୍ଜି କରି ରଖିଛନ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ କହିଛନ୍ତି କଣ ଆମ ବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢା ହଉଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ମୋ ବୟସର 53-54 ବର୍ଷର ହେଇଥିବେ ଆହା। ସେମାନେ ଏ ବହି ପଢିଥିବେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ହଁ। କଣ ଅଶୋକ କହିଲା କାହାର ଆଦେଶେ କରିଛୁ ମାଏତେ ଜୀବ ପାଇଁ ଆୟ ଆୟୋଜନ ଜୀବ ପାଇଁ ଏବେ ସେ ଆଦି ଜନନୀ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ସଦାମ ଭକ୍ତ କବି କହୁଛନ୍ତି କାହାର ଆଦେଶେ କରିଛୁ ମା ଏତେ ଜୀବ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ଆୟୋଜନ ହେ ମା ହେ ବସୁଧା ମାତା ହେ ପୃଥିବୀ ମାତା ମାତା। କାହା ଆଦେଶରେ ଏ ଆୟୋଜନ କଣ ସେ ଆଦି ଜନନୀ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ସଦା ତା ମମ ମୋ ମନ ସେ ଆଦି ଜନନୀ କି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି ହଁ। ତୁ ମତେ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଦେଖେଇ ଦେ କହିନାହାନ୍ତି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ କଣ କହିଲେ କହିଲା ଆଦି ଅନାଦି କା ନିର୍ଗୁଣ আত্মারাম সনাতন ব্রহ্ম ସେ ଆଦି ସେ ଅନାଦି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଥରେ ଦେଇଦିଅ ସଜ୍ଜନ କାହିଁ ଏ କଥା କହିଲି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନ ଅବଲମ୍ବନ ଆମେ କରିପାରୁନାହିଁ ନା ନା 51 ମୋତେ ଟପିକିରି ଗଲାଣି ହଁ ହଁ ମୁଁ ନା 51କୁ ଯାଇଛି ନା। ନା ମୋ ସାଂସାରିକ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ନା ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ମୋହକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛି ସଂସାର ତ ଆମେ କେହି ଏ ସଂସାରରେ ଏବେ ଏଯାବତ ସେ କାମ କରୁନାହିଁ ନା ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବି ହଁ, ହଁ। ଇଏ ଅମୃତ ଫଳ ତମେ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ଯୁବକ ହବ ହବ ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା ଫଳ ଟିକି ଦେଇ ରଘୁରାଜା ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ ଫଳ ଧରିଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କଲା ରଘୁରାଜା ବହୁତ ଚାଲାକ ये फलटा अमृत फल नुह या एक विष फल याकू खाइले मु मरीजीवी हे दूत याकू नहीं फिंगी दियो एबे दूत परा सेही फल को नहीं नो बाहर रे फिंगी देला सेही फल रुजे गछ पंडित तहु सृष्टि हेला जगत जानिला एटा विष गछ विष गछ विष गछ गोटे सेई अयोध्यापुर रे वृद्ध जने आउ वृद्धांकर आज्ञा कली हेला हेला बुढ़ई हां कु बुढ़ा गाली कला गला बुढ़ी सह्य करि पारिलानी ना। चिंता कला गोटा विष गछ आम गाँ ये राज्य मुंडरे अछि अछि जाउछि मु ताकू खाई ये बुढ़ा कथा सह्य करि परिबिनी ना। प्राण हत्या करिबि जीव କରିଦେବି हत्या ଆଉ करिबि ବଞ୍ଚିବି ନେଇ ମୁଁ आ बंचिबा को चाहे ना सज्जन बुढ़ी जाई से गछ मूले गोटा फल तोली करी खाइला हां हां एबे बुढ़ी खानतेने पंडित मंडली युवती तहु होइला एबे आत्माराम सनातन तार सांत्वना लभिला बुढ़ी खाइला परे युवती हे गला ता आत्मा शांति हेला मन भीतर खराब चिंता उभई गला बुढ़ी चिंता कला अरे मो बुढ़ा अछि ବୁଢା मु ଧୋକଡା तो युवती हेली बुढ़ाटी ଧୋକଡା କାହିଁକି ରହିବ ଆଉ ମୁଁ ନେଇଯିବି कहला गोटा बुढ़ा पाई नहीं करी जीवी हाँ। बुढ़ा पाई आ गोटे फल तोली आनी बुढ़ा को देला ଦେଲା बुढ़ा खाइला बुढ़ा आज्ञा युवक हो गले ହେଇଗଲା बुढ़ा युवक हो गले परे
ସକାଳ ପାଇଲା ଏ ସମ୍ବାଦ ଚହଟିଲା ତା କାନୁ ତା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଗୋପ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଗଲା ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ ସବୁଆଡେ କଥା ଖେଦିଗଲା ଯେ ସେ ଗଛରୁ ଫଳ ଖାଇ ବୁଢା ବୁଢୀ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆରେ ବାଃ ସଜ୍ଜନ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ଏ କଥା ପଡିଲା କହିଲେ ରଘୁରାଜା ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବାଃ ରଘୁରାଜା ଭଳି ସତ୍ୟବାଦୀ କେହି ନାହିଁ ନା ନା ସତ୍ୟରେ ମରିବି ସତ୍ୟରେ ତରିବି ଏହି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ହେଉ କହେ ଭୀମ ଭୋଇ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଯଶ ଅପଯଶ ଆରେ ରଘୁରାଜା ସତ୍ୟସନ୍ଧ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ରଘୁରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ରାଜା ନାହିଁ ସେ ସତ୍ୟରେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଅମୃତ ଫଳ ଅମୃତ ଯାଅ ଦୂତ ଏବେ ଫଳଟିଏ ବାବୁ ଆଣିବ ତହୁବ ହନ ତାକୁ ଖାଇ କରି ଯୌବନ ଦେଶରେ କରିବି ମୁଁ ପଦାର୍ପଣ ହେ ଦୂତ ଯା କଣ ହଁ 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 ହଉ ହଉ ହଉ, ଭଲ ଭଲ ବସ ବସ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ଆଉ କଣ କହିବା ହେ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ରାତି 12ଟାରେ ବନ୍ଦ ହବ ସେପଟେ ଆମର ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଆପଣ ସେମିତି ଆଉ ଇଏ କରନ୍ତୁନି 12ଟା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆଉ 10-15 ମିନିଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ କରିବି ଆପଣ ସେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତୁନି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଏତିକି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଶେଷରେ ରାଜା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହେ ଦୂତ ଯାଇ ସେ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଆଣ କିନ୍ତୁ ବାପା କଳ୍ପନା ମୂଳେ କାଳ ଥାଏ ଏ ପ୍ରାଣୀ ତା ଅବଶ୍ୟ କଳ୍ପନା ମୂଳରେ କାଳ ଆଜ୍ଞା ବାସ କରେ করে ଇଏ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଏ ଗଛଟା ଅମୃତ ଗଛ ନୁହଁ ଗୋଟା ବିଷ ଗଛ গছ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଶକତିକା ବର୍ଷ ଅଛି ଏ ଜଗତେ ନିୟତି କି ନେବ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ নিয়তি কিনেব নিজ ইচ্ছা মতে নিয়তি কিনেব নিজ ইচ্ছা মতে ଏ ସଂସାରରେ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ নাই নাই ଯିଏ ନିୟତି କି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ କରିପାରିବ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆରେ 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 ଆମର ସେଇ ପରା ସେଇ ଯୋଉ ଶିଶୁ କୁନି ପ୍ରବଚକ ବାବୁ ଦ୍ୱିତୀକୃଷ୍ଣ ଆସ 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 ଆରେ ଆସ ଆସ ଯାହା ହଉ ବଡ ଖୁସିର କଥା আজি দর্শন মিলিলা ଶକତିକା ବର୍ଷ ଅଛି ଏ ଜଗତେ ନିୟତି କି ନେବ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ নিয়তি কিনেব নিজ ইচ্ছা মতে নিয়তি কিনেব নিজ ইচ্ছা মতে ଶକ୍ତି ଆସ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁ ଏଇପଟେ ଏଇପଟେ ପଳେଇ ଆସ ହଉ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଥାଏ କି ନଥାଇପାରେ হ্যাঁ হ্যাঁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଲାଗାଇ ଯାଇଥିଲି ଷୋଳମପୁର ଆପଣ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଜେଜିଙ୍କ ସହିତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ମନ ଅଛି ସେ କଥା ହଉ 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 ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଁ ଆମର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯାହାଙ୍କୁ କୁନି ପ୍ରବଚକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି 3ୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ମୁଁ ଯାଜପୁର ଷୋଳମପୁର ପାଲାଗାଇ ଗଲାବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକାଟିଏ ବାନ୍ଧି ଜେଜେବାପା ଆଣିଥିଲେ ଲମ୍ବୋଦର ସାର୍ ଆଉ ଟିକିଏ ଆମ କଥା ବାହାରେ କହିବେ ଏବେ ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଫୁଲ ଫୁଟି ବାସ୍ନା ହେଇ ଚତୁର୍ଦିଗ ମହକିତି ଗଲାଣି ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ ଯାହା ହଉ ଆମ ଗହଣରେ ସେଇ କୁନି ପ୍ରବଚକ କେଶବ ଦ୍ୱିତୀକୃଷ୍ଣ
या तो प्रवचन कार्यक्रम कुआडे थिला हौ दीपद बाबू मानु कोन जदी कहिदेबे से टिके खुशी होनते आ आ काहे की समस्त को मोर जय जगन्नाथ समस्त को प्रणाम निवेदन करूची ई सब गोटे गोटे संजोग वीडियो कर, आसी वीडियो कर। जेते बळे पहुँचलु रास्ता रे आमे आस्तुलु गोटे वीडियो कर। कार्यक्रम सारी आमे भारी पाला प्रेमी आम गाँ अणतिरा केन्दुझर अणतिरा सेठी मध्ये बहुत वर्ष पालार अनुष्ठान बहुत पुरातन गायक गाइचंती आउ एठी मध्ये जे आपण मानक निकटरे पाला परिवेशन करूचंती गायक तत्व विभूषण लंबोदर बेहेरा महोदय तांको आमे प्रणाम निवेदन करूचो प्रणति ज्ञापन करूचो एवं आमे मध्ये गाड़ी रे आसिया बेलको तांको पाला शुणी शुणी आसु आमे राति रे काळे ड्राइवर भाई को आखि लागि जीवो तन सेति पे आमे पाला शुणी आसु एवं तांको पाला मध्ये आमे गाड़ी रे बजै शुणी शुणी के आसु हमरो गेडू भाई जो कॉमेडी मध्ये करन तांको कॉमेडी मध्ये आमे गाड़ी रे बजै बजै आसु शुणी शुणी के आसु एवं ता सहित वाद्यकार भाई माने मध्ये समस्त अति सुंदर भाव रे एठी सहयोग करूचंती आमे बाटरे आसला को हटा एतले गाड़ी रे बसिलु देखिलु आमे भाविलु आज्ञाकर पाला चली आम सब फोन ने देखू आ गाड़ी रे शुणी शुणी आसु आज्ञा पाला करुचनी तुम टिके जीवा बसिक शुणिबा तापरे घर को प्रत्यावर्तन करबा जा हो आसी पहुँचलु आज्ञा को आशीर्वाद भिक्षा करूछु समस्त को आशीर्वाद भिक्षा करूछु समस्त को जय जगन्नाथ समस्त को प्रणाम जय जगन्नाथ जा हो अत्यंत आनंदर कथा भगवान सही सद्गुरु वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी मो श्रद्धेय कहबीता आ अधिक कौन कहबी से जेहेतु सन्यास जीवन अवलंबन करिसंती आउ मु देखिची जो साक्षात्कार रे एड़े एड़े सुंदर कथा कहिसंती कुआडे से आसे आउ भगवान को आशीर्वाद नहले से गुड़ा हबनी आज आम गहन से उपस्थित अछंती मु सही सद्गुरु को पादर प्रणाम करुछि श्रेल श्रीयुक्त श्री पूज्य पाद गुरु उधरी धर हे भव सागर रु अज्ञान तिमिर ध्वंस कर मोर ज्ञानांजन दिय विषया चक्र तेणु से केशवदास दीतिकृष्ण आहुरी आहुरी आग को जानतु तांकरु से सद्गुरु कल्याण करंतु आ सर्वोपरि विश्व रे जणे गुरु एकई गुरु जगन्नाथ आउ बा के हेव समर्थ तेणु से ठाकुर ही आपण को आग को नियंतु आउ अधिक किछि कहिवार नाही जा हौ आउ आपण टिके नंबरटा दे जाइथबे मु नंबरटा ए पुओ निकट रे हमर थाउ से कि बाबा आज्ञा आज्ञा आसंतु आसंतु आमे आज धन्यवाद हे जाइछु आपण को पाई आसंतु टिके टिके मु देखिथिली आपण को बापा को देखिथिली आपण को देखि नथली सेते बेले मोर मन अछि बा तृतीय श्रेणी रे पढिला बेले मु सोलमपुर पाला गई गला बेले आस्तिले मुंडरे ठेका भिडा आइताई जेजो बुलिकरी कहंती मो नाती की टिके आशीर्वाद करिवो से टिके आगो को जाओ से आज ओडिसार माने पूरा उद्वेलन नाम हाँ बिरिडी बिरिडी ठीक ठीक बिरिडी रे भी आ बिरिडी रे तो पाला गाइला परे कोरोना हला आमे सेही राती न आस्तेले आमे सेठी रही थांतो बिरिडी हाँ हाँ आज्ञा आज्ञा हौ 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 नाइ नाइ आपण ब्रह्मचारी बाबा आमर आउ ये नथिबो बोधे वस्त्र नथिबो बोधे आम बसा घर थिबो हो छाड़ंतु हाँ आगो को टिके अनंत आम टिके रहंतु आम बसा घर से वस्त्रटा नहीं आस बाबा को दे दवा पुओ गोटे भल फोटो उठेलु आज्ञा हाँ हाँ पाला चलियो चलियो हौ चाबी नहीं कालो ना तुम जा टिके नहीं के नीलू को दे चाबी नहीं जा से वस्त्रटा नहीं आस बाबा को दे दो बयस तृतीय प्रापते बने चलिब ततो बने चलिबा तपथे बने चलिब तपथे पिंधिब वृक्षर बकल पकिब बन फल मूल पकिब बना फल ए सज्जन आमे आलोचना करछन देखंतु आज्ञा किभली सुजोग आम निकट रे जुटछि हमर आलोचना सही कथा होतला ना वैदिक जुगरे चारिटी अवस्था थिला अवस्था से चारि अवस्था रु ब्रह्मचर्य होचे एक अवस्था अवस्था तार गृहस्थ तापरे वानप्रस्थ तापरे सन्यास सन्यास। किंतु केशवदास दीतिकृष्ण बाल ब्रह्मचारी जीवन रे मु सुनिछि तंकर से जो ए सांबादिक बंधु पचारुथिले आज्ञा भगवान नाम केमती जपा हुए राधे राधे काहींकी कुह आउ विभिन्न कथा आज्ञा। आ पखाल विषय जो कहूथिले बहुत बहुत कथा मु सुने आज्ञा कारण तोह मन जेबे मोह ठारे थिब
ମୋ ମନ ତ ଠାରେ ଥିବ ମୋହ ମନ ଠାରେ ଥିବ ମୋ ମନ ଠାରେ ଥିବ ଆଉ କନ ନିକୁଞ୍ଜ ତୋର ଦାରୁଣ ଦଇବ ଦିନେ ଯୁଗଳ ନିଦ୍ରା ଭାଇବ ରେ ବିତଳି ଦାରୁଣ ଦଇବ କାହିଁ ଏ ପଦଟା ଆଜ୍ଞା ବୋଲିଲି ହଁ ହଁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ପଦ ପଦ। କାହିଁକି ବୋଲିଲି ନା ଯେମିତି ଆମ ଦିତିକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆମେ ବି କାରରେ ଗଲାବେଳେ ଲମ୍ବୋଦର ସାର୍ଙ୍କ ପାଲା ଦେଖୁ ଗେଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କମେଡି ଦେଖୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଘରେ ରହିଲା ବେଳେ ଦିତିକୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖେ ଶୁଣେ କାରଣ ବାଳାଦପି ସୁକାଦପି ବାବା ବଚ ଗ୍ରାହ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଳକ ପିଲାଟି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି ବାବା ନ୍ୟାୟ କହୁଛି ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସୁକମୁନିଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯଦି କିଛି ଅସାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଜାତି ମୁଁ ଦେଉଥାଏ ବଳେ ଜାତି ମୁଁ ଦେଉ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲେ ଏ କଥା କେହି ପାଇନାହିଁ ନା ନା ଆଲୋକର ପଥ ପଡ଼ିଛି ଓହୋ। ବହୁ ବାଟ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ହଁ ପେଟ ପାଇଁ ଭାବନା ନାହିଁ ନା ନା ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେବେ ହଁ ହଁ ହୁଏତ ରାତିକି 8,000 10,000 କେଶବ ଦାସ ଦିତିକୃଷ୍ଣ 25,000 ଗୋଟାଏ ରାତି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏବେ ହଁ ରେଟ୍ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହଁ ତଥାପି ସମୟ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜ୍ଞା। ସିଆଡେ ପାଠ ପଢା ସେଠି ହବ ହବ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ତୁ କହିନାହାନ୍ତି ନା 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 ତମେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ମୁଁ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ନା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ମୁଁ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥିବୁ ମୁଁ ମଲେ ମତେ ତୁ ଯୋଉଦିନ ମୁକାର ତ୍ୟାଗ ହବ ହବ ସେଦିନ ଭଗବାନ ମିଳିବେ ମିଳିବେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିନାହାନ୍ତି କଣ? ମୁଁ ତଳୁ ଚାରି ମାତ୍ରା କୁହୁତ ତଳରେ ଦେବୁ ରେ ତଳରେ ଦେବୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିବୁ ତୋରେ ବାବୁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତଳୁ ଚାରି ମାତ୍ରା ନେଇ ତଳେ ଲେଖିଦେବେ ହଁ ସେଦିନ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବେ ହେଇଯିବେ କର୍ମଫଳ ଯିଏ ନ ଦିଏ ହରିଙ୍କି କିପରି ଦେଖିବ ସେ କମଳ ଆଖି କିପରି ଦେଖି ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ କର୍ମଫଳ ଆମେ ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଲୋଭରେ ରହିଛି ଆସକ୍ତିରେ ରହିଛି କାମନା ବାସନା ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଆମ ନିକଟରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଓହୋ। କର୍ମଫଳ ଯିଏ ନ ଦିଏ ହରିଙ୍କି କିପରି ଦେଖିବ ସେ କମଳ ଆଖି କିପରି ଦେଖିବ ତେଣୁ କର୍ମଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କର୍ମଫଳ ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା, ନା। ଆଉ ଫଳରେ ଆଶା ରଖି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କରନ୍ତୁ ନା। ଫଳରେ ନିର୍ବାଣ ହେଇଯାନ୍ତୁ ଫଳକୁ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା। କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି କି ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ମୁକ୍ତିଦାତା ଫଳଦାତା ତୋର କାମ ହେଲା ତୁ ଆସିଛୁ କର୍ମ କର କର ଫଳ ଦବା ଲୋକ ଭଗବାନ ଭଗବାନ। ସର୍ବ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଯିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଦଜଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଏଠି କହିଲେ ସର୍ବ ଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଗୀତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ କହିଲେ ସର୍ବ ଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିଏ ମୋର ଶରଣାଗତି ହେଇଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରେ ତା ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା
ମନର କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ନିର୍ବାଣ ଭକ୍ତି ଯୋଉଟା କହ, ପୁରା ସମର୍ପଣ ଭାବ। ଭାବ ସମର୍ପଣ ରହିଲେ ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ କଥା। ଆମେ ସମର୍ପଣ କେବେ ହେଇପାରିବାନି। ନା। ରସଜନ କାହିଁ ଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମ କଥାଟା ବହୁତ ବାଟରେ ଆଜ୍ଞା। କାମ ସରିବା କଥା। ରଘୁ। ଆଜି ଏ କେଶବ ଦାସଙ୍କର ଆଗମନ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଛି, ହଁ ହଁ ସଦ୍ୟ ସାଧୁ ସମାଗମ। ଗମ ସାଧୁ ସମାଗମରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫଳ ମିଳେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମ ମନଟା ସେଇଆ। ସେଇଆ ତୀର୍ଥ ଫଳ ଫଳତି କାଳେ, କାଳେ ତାର ମୂଳ ଶ୍ଲୋକ କଣ? ସାଧୁନା ଦର୍ଶନେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଭୂତାଇ ସାଧବା, ତୀର୍ଥ ଫଳ ଫଳତି କାଳେ ସତ୍ୟ ସାଧୁ ସମାଗମେ। ସାଧୁନାମ ଦର୍ଶନେ ପୁଣ୍ୟ। ପୁଣ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖିଦେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଆପଣ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟମାନ ଲୋକ, ମୁଁ କହିବି ଏତେ ଆଜ୍ଞା କଥା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଆପଣ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ। ସାଧୁନାମ ଦର୍ଶନେ ପୁଣ୍ୟ ମାରା ତାଳି ତୀର୍ଥ ଭୂତାଇ ସାଧବା। ହଁ ହଁ ତୀର୍ଥ କଲେ କଲେ କାଳେ ମିଳିବ, କାଳେ ମିଳିବ ସଦ୍ୟ ସାଧୁ ସମାଗମ। ବାବା ସଦ୍ୟ ମିଳେ ଫଳ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ ଆଜିକାଲି ତାକୁ ବିକୃତ କରି କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ସମାଜରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆଖି ଆଗରେ ଘସୁଛି, ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭିନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଆହା ଲଭିନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ତନୁ ମୋ ତନୁ ଯଦି ମୋ ଶରୀର ପାଇବ, ଆହା। ତାହେଲେ ସାଧୁ ସେବା କର। କର ହାଁ, ହଁ ରାମ ନାମ ସେ ଜପ। ଜପ ରାମ ନାମରେ କାମ ଅଛି, କାମ ଅଛି କାମରେ କାମ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ର ସଜ୍ଜନ କହୁ କହୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଆଣୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସେଠି କାଳ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଛି। ହଁ ହଁ 360 ରାଣୀକି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ରଖିଛି। ହେଲା ସେ ଯୋଉ ବିଷ ଫଳ ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୂତ ହସ୍ତରେ କହିଛି। ହଁ, ହଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି? ଶକତିକା ବଶ୍ୟ ଅଛି ଏ ଜଗତେ ନିୟତି କି ନବ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ନିୟତି କି ନେବ। ର ଶକ୍ତି କାର ଅଛି ଏ ଜଗତରେ? ହେଲା ନାଇଁ ଆମେ ପୁରା, ଆପଣ ଆମକୁ ଦାନ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ ନା। ଆଉ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ଅଛି କ୍ରେଜ ପଇସା କଣ ଅଛି ପକେଟରେ? ହଉ, ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଉପଢୋକନ ଦେଇ କେଶବ ଦାସ ଦିତିକୃଷ୍ଣ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଋଣୀ ହେଇକି କାହିଁ ରହିବୁ ଏଇଠି? ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ହଁ ହଁ ଦକ୍ଷିଣା ବି ମିଳିଗଲାଣି। ଆମେ କେଶବ ଦାସ ଦିତିକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଲା ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଖୁସିରେ ଯିବେ। ଏତିକି ବଢିଆ ଲାଗିଲା। କିଏ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ସାଧୁମାନେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ? ନିର୍ବାଣ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଅଛି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଅଛି। ଅଛି ହେଁ, ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ କାହିଁ ଆମକୁ ଋଣୀ କରୁଛନ୍ତି ବା? ଆଉ ଏ ମୁଁ କହିଛି ନମ୍ବରଟା ଦେଇକରି ବାବାଙ୍କର ଯିବେ। ଆଣନ୍ତୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣା ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଯାହା ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଯାହା ଅଛି ବି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ପାଇବା। ପାଇବା, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ଥୟ ଥୟ ଥୟ, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ହଉ ହଉ ହଉ, ସବୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ବାବା। ଆମେ କି ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ମୋର। ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଆଉ ମୋ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି, ଏ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ନ ସରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ରଖିବେ, ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯିବେ। ଗାଁ ବାଲା ବହୁତ ଥର କହିଲେଣି। ଆମେ ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଆମର ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଥରେ, ୟାକୁ କମଳେଶକୁ କହିଥିଲି। ହଉ ହଉ, ବାବୁମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ହଁ 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 ହଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ହଉ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଇକି ମାଇକିରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ବୋଲି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ବାବୁମାନେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ବହୁ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଆମ ମାନ। ୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବରୁଣେନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ର ମରୁତଃ ସ୍ତୁନ୍ମନ୍ତେ ଦିବୈସ୍ତവൈ ऋवेदे संगपद क्रमोपनिषदे गायन्ते यं सामगाः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा
पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। समस्त को मोर प्रणिपात, समस्त को जय जगन्नाथ। आम आसी आपण मान पाखे एत राति पहुँचलु। आपण मैंने किए कौन आमको देले जमी आज्ञा कहते साधु को सन्थों कथा साधु कथा आपण मानक श्रवण करुले आम गोटे जिनस आपण गोटे भिक्षा करूँ समस्ते एमती आमको आशीर्वाद करूँ। एमती आपण मानकर हाथ सदा सर्वदा आम मुंड उपर थाऊ, आज्ञा को आशीर्वाद थाऊ, समस्त आशीर्वाद थाऊ। ताहले जाई भारत वर्ष रे जो रामराज्य प्रतिष्ठा कथा समस्त साधु सन्थ मान मुंडरे गोटे चिंता किभली भाव में भारत वर्ष रे समस्त मुखरे से महाप्रभु श्री जगन्नाथ नाम भगवान को नाम छुटी आसु। समस्ते भगवान को नाम तुंडरे धारण करी गतिमुक्ति निर्वाण प्राप्त करंतु। एतिकी ही प्रार्थना करी आज कथा वस्तु को एटी विश्राम दूची। समस्त को प्रणिपात, समस्त को जय जगन्नाथ, समस्त को प्रणाम। पिले मान ठिया जा, गोटे फोटो उठा, पिले मान ठिया जा, एकाथरे उठी जा। हां हां असरी भाई मान तमे एको आ काटिवनी, स्पेशल एपिसोड करी पकेइबो जते कैमरा भाई माने अछो। एटा पूरा स्पेशल आउट हो जीवी मो स्पेशल एपिसोड करी भाई मोर कैमरा भाई मान पकेइबे। हो हो आपन को भी प्रणाम। भगवान मंगल करंतु। एमती एमती आपनकर कार्यक्रम आगो को जाऊ। नंबर टी देले तो अरे नंबर रखिलु कहि दिल कार्ड टा दे दिंतु नले नंबर टा कहि दो नांती से कर देबी नंबर करी परिचय देबी आ अपन ला जानि छंते लंबोदर सर बोली आ गेड़ को टिके आशीर्वाद करथांते। हाउ 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 केशव दास दीति कृष्णकर मंगल हो सर्वे बोलंतु आनंदे को बार। ये संसार सुखी हो सर्वे बोलंतु आनंदे को बार। भगवान को लीला यही परिचालित हो सर्वे बोलंतु आनंदे को बार। हौ पीर दरबारे पंडित मंडली न्यायटिकर रचन आपण मानकु कल्याण करिवे प्रभु सत्य नारायण। गला बेले परा लंबोदर आजी करू अछि बाबू आनंद मनरे पीर दरबारे हरि बोल हुल हुली। सेई विष फल खाई हे पंडिते ब्राह्मणर जीव गला। येणे परा आज्ञा पंडित मंडली राजा शून्य राज्य हेला। सेई विष फल खाई ब्राह्मणर जीवन गला, राजा राज्य ही गला, राज्य राजा शून्य। तेणु गुरु माने चिंता कले, मंत्री परिषद चिंता कले राज्य किपरि चलिबो। तेणु समस्ते विचार कले रघुराजा बेसी दूर को जाई नथिबे, ये पाखरे कोनोसी जगार निश्चित रघुराजा थिबे। तांकु आनी पुनर्बार जदि आसन रे वासी न करा जाए ताले वंश रक्षा हबो। चतुर्दिगे दूत करिण पेषण रघुराजा अनुष्यण। जंगल भितरे निर्जन स्थान रे रघु कुठाव बहन। जंगल भितरे जाई रघुराजा को आज्ञा ठाब कले। रघुराजा मना कले काहेकि संस्कृत रे गोटे श्लोक अछि आसादत्य नदातव्यम दातवे प्रतिवादते सोदाता हरत जेनम तेन पापी तत्वाधिक। ये संसार रे पापी किए ना जी आशा देकिरी दिए नाही से होची पापी। आशा दैत्यम न दातव्यम दातवे प्रतिवादते। जदि जने किए दान करुछि आउ जने मना करिवो काई से मौसा को दउछ, काई से साधु को दउछ, से जगह रे सेई लोकटी महान पापी।
পাপি আশা দৈত্য ন দাতব্যম দাতবে প্রতিবাদতে সো দাতা হরতে জনম সোদাতা সো কইলে নিজে হা হা দাতা দান করি ହେଲା। যদি কୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ହରଣ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଜଗତରେ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ପାପୀ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହିଲି। ରାଜା ରଘୁ କହିଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦାନ କରି ସାରିଛି ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୂତମାନେ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି ଆପଣ ଏବେ ଆଗେ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଲଙ୍ଘି ନ ପାରି ରଘୁରାଜା ରାଜ୍ୟକୁ ଗମନ କଲେ। ଗୁରୁ ଭବିଷ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟ କଥା ଜାଣନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ହେ ରଘୁ ଯୋଉ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ 360 ରାଣୀକି ନେଲା ସେଇ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ନଂପୁସକ ହେଲା। ଥିବା ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଭୋଗ କରି ନ ପାରିଲା। ଯୋଉଦିନ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇଛି ଦେବ ମାୟା କୁଟ ତୁମ ଉପରେ ଥିଲା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଂପୁସକ ହେଲା ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରି ନାହିଁ। ଏମାନେ ମା ମାନେ କେହି ଅସତୀ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମନର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପତିବ୍ରତା ଅଛି। ଏମାନେ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତମେ ପୁନର୍ବାର ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନରେ ରାଜା ହୁଅ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କର ୟାଙ୍କରି ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ତୁମର ଜନ୍ମ ହବ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେଦିନ ରଘୁରାଜା ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ପୀର ଦରବାରେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ନ୍ୟାୟଟିକର ରଚନା ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଶାରଦା ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ପାଲା ଦରବାରେ 7 ଗୋଟି କଥା 2ଟି ପୂରଣ କଲି ଆଉ 5 ଗୋଟି କଥା ହେ ପଣ୍ଡିତେ ବାକି ରହିଲା ଓହନ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପରା କାଳ ଯେ ସମୟ ହୋଇଗଲା ଏବେ ଘେନ କହିଲା କାଠ ଦିଅ ମଠରେ ବସୁ ଓ କାଠ ଦିଅ ମଠରେ ବସୁ ତୁ ଦିଜ ମନ୍ତ୍ର ବେଦ ପାଠରେ ରସୁ ଦିଜ ମନ୍ତ୍ର ବେଦ আহা পেণ্ঠ কোটা দরিয়া পাশে বিন্দু মঠা পাঠ বিশেষে পেণ্ঠ হ্রদ জলে ওঠা কাঠিরে পড়িল গজ ডাকিলে বৈকুণ্ঠরু আসু নিজ মন্ত্র বেদ বলা বেড়ে পণ্ডিতে হে মোর নিবেদন হরিবোল সহিতরে করতালি শোন এবে হরিবোল হুড়হুড়ি এক স্বরে হেব বীর দরবার গোটি উছুলি পড়িব ভোলা দিন জন শরণ রক্ষণ সর্বে এক স্বরে আনন্দ সাগরে পীর দরবারে হরিবোল হুড়হুড়ি দিও এ বিশ্বর দুঃখ দূর হে